বাবুরে দোষ মোর না। আরে শুনো বাবা শুনো, জানো বাবা জানো, দেশে শাসন চালিছি জীবন শাসন না। শুনো বাবা শুনো, জানো বাবা জানো, দেশে শাসন চালিছি জীবন সুশাসন হেব শাসন তম্বিতা করা পড়িছি। এ বাবা বলিল তোরে নরথিবে রাক্ষস হইবে সর্বে, এ দিন অচ্যুত যে ডাকি গৌছ প্রলয় হইব ভাইবে। মা তো জীবনের সুলো খাইলে তোমরা এই ভয়া ছুয়া তোমরা করে বসাই নিচ্ছ, কেন সে ভদ্রামি হবে? তেমন কুହାଯାଇଛି ପିତା ମା ଭାଗବତ କଥା, ପିତା ମା ତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ମିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ। ବାବୁରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସାଇ ନଥାନ୍ତା ଛୁଆ ଯେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କଥା? କହିଲା ସାଇ ନ ରହିବେ ଓ ସାଇ ନ ରହିବେ ସାତ ବେଟି ଆଜେ ହୋଇ ନେମାଳ ଚୂନ ଡାକି ରହୁଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଅବମାନିଏ। ସମସ୍ତେ ସାତ ବେଟି ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ହେଲା? ବାପରେ ବା ଦେଖୁଛ କହିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାତ ବେଟିଆ ହେବେ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କୁକୁଡ଼ା ମକଡ଼ା ଭଳି ଆଜି ଥିଲା, ଆଗ କାଳେ ଥିଲା। ବାପରେ ଯିଏ କିଛି ଭୁଲ କରେ ତା ଚୁଟିକୁ ଆମେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟୁଳା ଚୁଟି ତାକୁ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଏ କହିଦେଇଛି ଶିଖେଇଛି କାହିଁକି ଛୁଆ ଯେମିତି ହେଲେ କହିପାରିବ? ବାପ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି विधि की छाड़ी निरुधिया है गाओ शोभी कुगासीव राक्षस पोराए से सात बेटिया शोभी मुदे तो देखीव। बाबूरे कौन हम ना छुआ खिया है अर्थात कुकुड़ा बुद्धि कौटू आसब? बुद्धि आसब कौटू? खाद्यर गुण अच्छी गोटे प्रकार तुमको प्रमाण करुच्ची। गोटे घरे प्राय छेली गोरु गाई पुरे दब, गोटाए घरे प्राय कुकुर को पुरे दब, कुकुर आगे प्राय मांस पकई दब, गोरु गाई छेली आगे भल घास पुरा पकई दब, कबाट को बंद कर दब। जो बंद करदेव गोटे घंटा पर जाए खोल कौन देख ये कुकुर जाक मरा मारी कामुटा कामुट हो रक्ताक्त मांस जाक सब माटी हो जाए गोरु गाई छेड़ी से देख कहीं मरामरी हेनी भल भाव में खाई से बेक नदी थब से गोड़ नदी थब आराम से शोथे कहले कौन है ना हूँ खाद्य गुण। तुम्हें केवे भोजी खाइए जाइए पिला माँ मैंने बापा मैंने कथाटा कौन ना माछ तरकारी मांस तरकारी पतर पड़ी चली परिस्रा परिस चली बाबरे जिते जड़े परिसा काड़े मुंड टाइला काड़े माछ आइला काड़े मांगुर आइला काड़े बिल्कुल आस ये ताकू खाऊ ताड़े आसला ये कह मो आड़े कहीं आसला से ताड़े कहीं आसला ये हिंसा चापी आस कहीपर जिते खाली भात आ डालमा टे कहीं क्या चाहिए खाई डालमा देला मत कहीं कहला कहीं कहे ताले देखो खाद्यर गुण कौन जे माछ मांस कुकुड़ा ना खाऊ मनुष्य भाया हम पुणी कहते गुरु गुरु जाने मान करिबे सब
बाबूरे कहा कहना तुम सब कहीं ना पिता माता संजोग पिता माता दोष तुम आम कौन कले आम पिला मंगल हम गोटा रूढ़ी प्रयोग अच्छी साहित्य रूढ़ी प्रयोग कौन बाबूरी से रूढ़ी प्रयोग कौन लाजुकु मली सात चिराग ना गंठिनी कली यही कथा को ना बेली देली कली पुणी कौन ना नई रे हजाई नई रे खोजुची से हूँ नई रे हजाई बाबूरे पितामाता संजोग काले आज कौन होता आज पिला भाया ताले आमे जदि बर्तमान खोजिबा मो पिला के इंजीनियर हम मो पिला के गोटे प्राइवेट जॉब मो पिला के गोटे डाक्टर हम केमिति हम आ जो पिला डाक्टर हम जो पिला इंजीनियर हम पुलिस मतलू मासे ताले आमे आम हाथ छड़ा करी बाबूरे कथा छाड़ आमे आसीछे का जीवे का बोले समस्त महापुरुष माने कही बाबूरे से पोरा बोल से पोरा बोल लगाई भाव भाव संगे रखिला बाबूरे ये महापुरुष माने लिखिछंती भाभी छुटी भूला मन भाभी छुटी भूला मन निजे निजे चालू थाई भाभी छुटी भूला मन निजे निजे चालू थाई भाभी छुटी भूला सिए दिन चाली रे सिए दिन चाली रे पड़ी जीवन लोटी भाभी छुटी भूला देखो पूरा व्यंग साइज के बोला रहा पहले ही मोटा ठेले ही चाली चले पहले ही मोटा ठेले ही चाली चले बाबूरे कथा तो साइज के तो तत्व ना तो चिन्हिए तुते राते भवसा पहले ही मोटा ठेले चाली चले खाली को बलराम दास लिखते जगन्नाथ दास लिखी के जाने गोविंद जड़े बाबाजी बसी थे आज्ञा बुझे ना कहले कथा जड़े बाबाजी बस आउ जड़े महात्मा आसी पहुंचीगले कहले महोदय एमती केते दिन ना जे पेलू पेलू केते दिन ताको लोक परिहास ठीक कहले ना भूल कहले जड़े सुकंदर सुकाशी कसारीबो सुकंदर से महाराज आपण एमती केते दिन प्रवचन दे केते दिन मु मध्य कहले पेलू पेलू केते दिन केमिति आ भितरे मो प्राण पवन मोर पतित पावन ठाकुर मते पेलुचंती सुकांदा से हाथ धरे कहछि तला ये पेले ही मोटा ठेले चलती बेले ये बेले मोटा ठेले चलती बेले रखिबा ए बड़ राम दास डाकी बहु
অনেক প্রকার ভক্তি কে জানে গোবিন্দর গতি অনেক প্রকার ভক্তি কে জানে গোবিন্দর গতি অবশ্যই যদি গোবিন্দ সত্য কিଏ নাই তো ভিতরে ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେ ଟେଲେଇ ଫେଲେଇ ଯାଇଛି ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଯେତେ କଥା କହୁଛି ସବୁ କରୁଛି ତା ଯେମିତି ପେଲେଇ ଓ ସେ ଆତ୍ମା ପେଲିଠୁ ନଥିବ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ମରିଯିବ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପାଗଳା ମନ ଏ ଭୋଳା ମନ ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ଚାଲୁଥାଇ ତୁ ଚାଲୁନୁ ସିଏ ତୋ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ତୁ ଚାଲୁଛୁ ସିଏ ଆଜି ନ ଚାଲୁ ଅର୍ଥାତ ମୋ ପ୍ରାଣବା ଦୁଇଟା ନାସାପୁରାରେ ଚାଲୁଛି ଆରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସିଏ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପାଦ ପଡୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବନ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପଡିବ ତଳେ ଲୋଟି ଶୋଇଯିବ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏକ ପାଦରେ ବିହର ବେନି ପାଦେ ଧର ଧର ଏକ ପାଦରେ ବିହର ବେନି ପାଦେ ଧର ଧର ପାଦକେ ପାରିଲେ ପାଇ ପାଦକେ ପାରିଲେ ପାଇ ପାଦ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ଦେଖ ମହାପୁରୁଷ ତୁମେ ପାଦ ପାଦ ପଡୁଥାଇ କଣ ପଡୁଛି ନା ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେହି କାହାକୁ ବାରଣ ନୋହି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେହି କାହାକୁ ବାରଣ ଭାବୁଛୁ କି ଚାଲୁ ଥାଇ ଭାବୁଛୁ କି ଚାଲୁ ଥାଇ କାବୁନୁ ଟିକେ ନାହିଁ କାବୁନୁ କେହି ନାହିଁ ସିଏ ଚାଲୁଛି କହଇ ଅଛୁତି ଦାସ ପାରଶେଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ କହଇ ଅଛୁତି ଦାସ ପାରଶେଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସ ଦୁଇ ପାଦେ ଚାଲୁ ଅଛି ଦୁଇ ପାଦେ ଚାଲୁ ଅଛି ତୋହର ତାକତ ନାହିଁ ତୋର ତାକତ ଅଛି ତୁ ଚାଲିବୁ ଆରେ ହେଲା ନା ମୁଁ ଯେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ପୁଳାଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ନ ଘୋଷି ସାଧନ କରି ଆସିଛି ତେଣୁ ସମୟ ବାବୁରେ ପାଦ ପଦ୍ମ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛୁ ଜୀବ ଆସିଛି ପରମ ଆସିଛି ଜୀବ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ତା ପରିଚୟ ଜୀବ ଦବାକୁ ରାଜି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଆସିଛି ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଗାରିବା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ତ ବାଟ ମହାପୁରୁଷ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପର ଦିନ ଇନ ବୁଝିଛି କାହିଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବୁଝିଛ ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରାଣ ତମେ ପଢୁଛ ରାମଲୀଳା କଥା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଧନ ଏ ରାମ ଏଇ ତ ପଥରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଗଲ ନା କାହିଁକି ଠାକୁରେ ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବି ପୁରା ପଥର ପଡ଼ିଛି କଣ ହେଇଥିବ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ବଜେଇବି ନା ଧନ ତମକୁ ତମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିନ ତମେ କିଏ ନା ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେବା ସର୍ବତ ପଥରେ ଗୋଡ଼ ଲଗିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପଢିଥିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ଶୁଖିଲା କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପକାର ଶୁଖିଲା ନା ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାସି ଆସିଛି ଚଢେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ପକେଇଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଇ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଚରଣ କରୁଛି ଚଢେଇ ବିଚରଣ କରୁଛି ଦିନେ ଚଢେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ଯାଇ ତାକୁ ନଳ ଯୋଖି ମାରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କଲା ତା ଗୋଡ଼ ଯାଇ ରୁଟିନା କାଟୁଥିଲା ସେ ଚବିଶ ପଇଲା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଚଢେଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଏ ଗପଟା କେବେ ସତ ଗପଟା ମିଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସତ କଣ ରେ ବାଳକେ ତମେ ମନେ ରଖ ଜୀବନରେ ତମର କେହି ଉପକାର କରିଥିଲେ ତମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବନି ତାର ଋଣ ବାବଦ ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ କଥା ଅଛି ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟା କଣ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ତମେ କଣ ସବୁ ଶୁଣିଲେ କେବେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଭୀମ ଭୈପା କହିଲେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବଖାଣିଲେ କି ଫଳ ତହି ଚେତା ଚୈତନ ହେତୁ କର ମନ ଚେତା ଚୈତନ ହେତୁ କର ମନ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ଲୋଡ଼ା ନୁହ
হিমবাহ যদি শাস্ত্র পকাইলে ফল কোন আছে এইটি দেখন্তু ফল কোন আমি তাজু কোন শিখি আগে সব পিলা মানে পাঠ পড়ুଥିଲେ মনে রখ কোন কথাটা মনে রখ কোন শিখিল তা তল ইয়ে থলা প্রশ্ন আউ উত্তর সব কথা পিলা কোন মনে রাখিল আউ সে সব ଅଛି নাই তেଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଜୀବ ପୁରାତନ ହୋଇବ ନୂତନ ନିଉନ ହୋଇବ ମତି ଘୋରି କାଳ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ ଡାକି କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତି ପୁରାତନ ପଳେଇଯିବ ନୂତନ ଆସିବାରୁ ସବୁ ମତି ନିଉନ ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ तुमको तुम्हारी विज्ञान मତରେ तुम्हारी ଯୁଗାନ୍ତରରେ ବୋଲି ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କଣ ନାଇଁ ମନ ଖୋଜୁଛି ନୂତନ ପୁରାଣ ଖୋଜୁଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି କି କିଛି ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ସିଝେଇକିରି ଖା ନୂତନ ନା ପୁରାତନର କଥା କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଅ କିଏ ଆଉ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଉଛ मन कौन कौन फ्राए खाइबी भजा भजी खाइबी कुरकुरे खाइबी एटा खाइबी ठंडा पीबी बाबूरे ठंडाटा नूतन शास्त्र कौन कही उष्मदक पी किंतु आमे को जे झाल होई आसीछे जेनु घम घम झाल बाजू आने फ्रिज रु प्राय पानी गिलास मन कहिला नूतन कथा पुरातन कहिला नाही 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 सेमिति कर बस आग टे बिंची हो पवन बाजू देह शिथिल हो पानी टी बाजी हांडी फाटी जीव अर्थात ताती जीव हांडी पानी पड़े गले कौन हम कि महापुरुष कहते पुरातन जीव नूतन आसव मती कौन न्यून ये मन कौच नुआ नुआ आड़ को जी शरीर कौच ना पुराण कौच ना कथा तू मानी बाटो रोकायो तो बाटे बसी अछि तोते छाड़ी भोते प्रथम कौच आम आस निजुक निज मारी शिखुच मन को न्यून कर केत हम ना बाट डकाय तो बाट बसे आजिकल डकाय तो कौन कौन करे तुम ठार धन उठी नहीं किंतु सी डकाय तो किए ना बाट डकाय तो बाटे बस तू जुआटा जाऊँ जा कहला जा मुकर जा चित्त जा चंद्र सूर्य आलोक पंचभूत समस्त घेरिक आम कौन करुचे सी सब कहीदे परम पिता सी बाट डका तो बाटे बस कहे तू प्राय मद खाई नु तू प्राय गंजेई खाई नु तू अक्तारे तू थी पार्टी कैंसर अभक्ष भक्षण प्राय कर डायबिटीज तू भूल कम कर कैंसर कहीं से बाट डका परम पुरुष कहते देख मोर किछ बनी मो जल में बुड़ेले बुड़ेबनी निआरे पड़िले पड़िबनी जहाँ करू तू ता पाई शास्त्र कहबी आपना हस्ते जिहादी तारके अछि प्रतिबादी तू जहाँ करबो ता फल तू पाई परम पुरुष कोन है परम पुरुष तो भीतर रही हसुची खेलुची आनंद